tao, di ba nga, og ari na gani sa simbahan og maminaw na ta sa pulong sa Dios kapin pa og kanang daghan ta nga mga magwawali, no? Ug damo na gani ang magwawali og nagmensahe sa pulong sa Dios, no? Kapin pa og natay mga nasayop-sayop, di ba nga lisod naman gani ta mo ani og tigumanan, no? Kay pag abot ato sa tigumanan, dungagan pagid sa mga minugmensahe, no, sa pulong sa Dios, baknuton pagid ta o bakulon pagid tagtudo. So mura og pagkasilitang sus gilatos na lang ko anig tininuod. Apan ang pulong sa Ginoo miingon siya diya sa Hebreo kapitulo 4 bersikulo 12, no? Ingon siya sa Hebreo, no? Tuang pagabasahon ang Hebreo kay para nga ning mabalaan ng mga kaigsuonan ko kay Kristo, pinaagi sa iyang pagtawag kanato no mga kaigsuonan, no? Kay kita gitawag man sa Dios, no? Ingon siya sa Hebreohanon. Hebreo ano to si Hebreo? Hebreo kapitulo 4 bersikulo 12, no? Ingon siya, no? Kaysa diha nga makasayop ang tao, gitawag ta matud pa ni Apostol Mateo, gitawag kamo sa Dios. O ang nagtawag kanato dili tao kundi ang Dios, ingon si Ginoong Kristo. Tanan kamo nga nabugatan, nabudlayan, ari kanako og papahuwayon ko kamo. So pero makasayop-sayop ganita, no? Murag lisod na ta mo muadto kay tungod nga kapin pa pag abot sa balay tigumanan, kapin pa og aduna poy mga magtutudlo nga latuson tag maayo, bakulon ta, no? Bakulon tag maayo, murag lisod na lang ta mo anha. Apan miingon nga daan ang pulong diya sa Hebreohanon, Hebreo kapitulo 4 bersikulo 12, ingon siya, kay ang pulong sa Dios buhi. Lumatod pa ang pulong kuno nga daan sa Dios buhi og nagalihok nga gamhanan labi pang mahait kaysa espada. So sa ato pa dili na hinuon latos noon, kundi espada na gid, hait na gid hinuon kayo, no? Ang ibaknot, no? Hait pa sa espada, ingon siya. Hait pa sa espada nga duhay sulab. Og mudulot ngadto sa tagbuan sa kalag og espiritu sa mga lutalat